Nije toliko kasno koliko se smrklo, koliko je oblačilo se. I kišica neka pada. Ja mislim koliko je grmilo i koliko je puhalo, ja sam mislio sad će to pljusak. Stigao sam postaviti kamp. Ovaj mi je, kako se zove, reflektor. Malo je pokisao, pa sad žmirka. Ja se nadam da neće crknuti totalno, jer crkava mi oprema. Evo me ko Luis. Ja znam sad će Atif reći, Lafo se nikad ne nosi maskirno, Atife. Ovo nije maskirno, ovo je šareno. S jesenjim uzorkom. Sezona jesen-zima 98. Pitali su me kako oštrim noževe. Sam ja tamo negdje u komentarima odgovarao i mislim čak da sam i poslao link na neku knjigu o oštrenju noževa. A evo sad imam vremena pa sam skontuo, hajde da obradim fino, detaljno temu. Neće to biti baš sistematično jer ne znam baš tačno gdje ovo ide i kojim redoslijedom i šta. Najlakši način za oštrenje noževa je tim tako oštračem. To možete kupiti tamo na autopijaci. Kod onih, ima onaj lik što reklamira ovo, priča puno, stoji za stolom, puno priča i pokazuje kako se ovo koristi, kako se koristi za guljenje krompira. Znači, ima taj dio, taj tu je za oštrenje noževa, taj je za oštrenje makaza. Treba ipak oprezno zato što su noževi oštri za igranje. Stavimo na sto, naslonimo, da mogu sad nemam stola. I lagano znači povlačimo, provučemo 3-4 puta i nož je već oštar. Šta je negativna strana ovoga? Ovo je oštrač za kuhinjske noževe. Noževi se po svojoj namjeni razlikuju i u načinu oštrenja. Znači ovo su kuhinjski nožev se oštre pod uglom od 20 stepeni. Šta znači taj ugao od 20 stepeni? Imamo nož, imamo ravni dio noža i onda imamo taj dio, to sječivo, tu oštricu. Tu oštricu koja je pod određenim uglom. To recimo da je sredina noža, znači imamo dvije ove. Ovo je oštrica. Ali ugao oštrice računamo samo tu jednu stranu, ugao koji zatvara sredina noža i ovaj jedan dio oštrice je ugao pod kojim nominalno oštrimo noževe. Znači taj je 20 stepeni. Ugao te dvije strane oštrice je znači 40 stepeni. Jedna je 20, druga je 20. To je, kako smo rekli, to je ugao pod kojim se oštrije kuhinjski noževi. Kuhinjski noževi nam služe da reckamo paradajz, kupus, papriku, luk. Znači mekše stvari i zbog toga oni mogu imati taj oštriji ugao sječenja. Što je oštriji ugao, to sječivo bolje reže, ali isto tako je i krhkije. Znači, taj ugao što je oštriji, to će se lakše ti dijelovi oštrice lomit i onda nož što je oštriji puno brže gubi
gubi te tu dijelove, gubi oštrice, prave se zubi i onda ne reže dobro i onda ga moramo opet oštriti. Što je veći ugao, veći ili manji, što je veći ugao, jel da? Što je veći ugao, to je nož tuplji jer je imamo oštri tupi ugao. Tupi ugao se zove zato što je tup. Nož naoštren pod tupim uglom puno će lošije rezat, bit će tup. Ali zato će biti puno otporniji i puno će se teže lomiti. Ovo je znači duže će zadržavati oštricu. I sad zavisno od toga zašto nož koristimo, tražimo optimalni ugao oštrenja noža. Žileti se recimo oštrije pod uglom od 10 stepeni, jer oni trebaju rezat dlačice, brijat, tako da na njima nema puno pritiska i oni isto tako vrlo kratko zadržavaju oštricu. Kuhinski noževi, već smo rekli, oštrije se pod uglom od 20 stepeni. Lovački noževi se oštrije pod uglom od 22 do 30 stepeni, s tim da sve vamo bliže ovom 22, to su baš lovački za rezanje mesa, za guljenje kože, dok vamo na 30, to su već noževi koje možemo koristiti za obradu drveta. I to su noževi koje najviše koristimo u bushcraftu. Zašto? Kad imamo ove, kako se zovu, kuhinske noževe, mi možemo relativno dobro obrađivati drvo, ali ako hoćemo recimo da pravimo to što se popularno zove feather stick, nije nemoguće, ali baš ćemo se napatiti. Zašto? Zato što taj nož ne klizi pod dobrim uglom niz to drvo. Ako hoćemo da mu promijenimo ugao, jer kad hoćemo ovako da obrađujemo drvo, da ga uglačamo, jer nakon ovoga ne treba nam šmirgl papir, to bude glatko. Ako hoćemo da potrefimo pravi ugao i ako ga malo, nema šanse, znači ne može kliziti, znači može kliziti jedino na taj način da pratim ugao od 20 stepeni pod kojim je nož naoštren, ali od tog nema puno koristi. Ovakvi neki noževi. Ovaj recimo ima oštricu, pa recimo da je to nekih 26-7 i njim već puno lakše i preciznije možemo rezati drvo. Koji su način oštrenja ovakvih noževa? Najlakše ćemo ga naoštriti brusnim kamenom. Brusni kamen trebalo bi imati barem tri vrste zrna. Krupnije, sitnije i ono pravo fino, glatko. Ovakve možete kupiti ne znam, u Peniju, u IGM, ja sam ovaj kupio u IGM u Visokom. I on ima dvije ove strane. Jedna je malo grublja, jedna je malo finija. I šta sad radimo? Prvo idemo po gruboj strani. I šta trebamo pratiti? Trebamo znači pratiti da taj ugao, ovo je recimo
skandinavska oštrica. Onaj što je Titus ovo, mi je komentar primijetio je da mi je hemok prekratak, pa se ponudio da donira za kanal, da donira materijal za hemok duži, ali ja sam sad išao do kuće pa sam donio svoj normalni duži, pa sam onda ovaj koji sam pravio nedavno, ode svjetlo. Evo ovako ćemo, ako se ovo vrati. Aha, šta da radim, da li da ovo ostavim? Pa sam ovaj koji sam pravio od one postave iskoristio dole kao underkilt da zaštiti. Sad ja sam planirao nabrat neke suhe trave pa ga napunit, ali nisam računao da će ova kiša, znao sam da će kiša, ali nisam računao da će ovako brzo. Jer ima još možda sat vremena do akšama, možda čak i malo jače. Jero, pa hoćeš ili nećeš? Ljubomor je na ovu malu lampu, čim ja upalim odmah on. Gledaj sad. Kako je dobro. Što je ljubomora. Uglavnom, kako fino antropomorfiziram ovu svoju opremu. A zanimljivo je, ugase se prvo gornje svjetiljke, pa donje. Ako budeš malo brže, bit će nam ko u disku. Neće, evo. A valjda neće crknut, volio da ne crkne. Gdje sam stao? Na kornjaču. Debolan. 3, 4, ništa je ovako. Ne. Slušaj, ja ću tebe ugasiti. Pa, aha, evo ga. Hoćeš, nećeš. Dobro, da vidim koja je. Evo ko. Evo ako. Selfie s baterijom. Danas me ovaj vjetar podsjetio na dom planinarski, kad sam prije jedno 3 godine, kad sam dežurao u domu, kad sam preuzeo na sebe tu odgovornost, ja sam nekako nadao se da će to biti puno drugačije, jer preuzeo sam da dežuram preko zime, što mi je bilo pravo romantično, da stignem završiti, crtat neke stvari koje sam imao naručene i da se odmorim, da šetam po planini, po snijegu, to mi je bilo wow. Dakle, nema šanse šetat gore, to je na Bjelašnici, na visini 1400 i nešto metara. Snijeg je do brade. I ja sam onda pravio one krplje sebi da hodam, ali se ne možeš ti kod nas koristiti krplje. Krplje su za ravne predjele bez žbunja, sa onom finom urednom šumom. Prvo, krplje ne mogu uzbrdo, drugo ne mogu kroz ono naše žbunje proći. Mogu možda one kupovne, one iz army shopa, ali ja sam pravio one duge, one bushcraft krplje, tako da to mi ništa nije pomoglo i mislim, čitao sam nedavno, našao sam ovdje kad smo prodali stan, onda sve stvari sam prebacio ovdje, onda sam našao jednim starim malim novinama iz 84. onu priču o Antonu Obermilleru. To je onaj prvi lik koji je dežurao u observatoriji na Bjelašnici. Onaj što se ubio,
Pa priča, ono što seljaci pričaju, to je kao ono da je bio neki kijamet, neki ono prolom oblaka, on je mislio sudnji dan i ubio se. Priča je komplikovanija malo, uglavnom, on nije imao zamjenu, on je 3 godine dežurao sam gore, bez ikog igdje i mislim, normalno da će se čovjek ubiti. Znači, u ovom domu u kojem sam ja bio, to je zanimljivo. Imaš čitava, to je ko pričao sam to je ko od Addams Family, onaj kamp kućica, pa kad oni voze se, iznad njih stalno oblak, putuje, tako je u tom planinarskom domu, znači čitava bjelačica može biti okupana suncem, kod nas je magla. I druga stvar, taj dom se računao da ne radi, mi smo u stvari gore dežurali samo da ne ukradu peć. I onda nisu dolazili ljudi, vikendom su dolazili, znači mi smo bili, ti kad dođeš tu smjenu da odradiš, ti ne vidiš čovjeka. I to je bilo meni najbolje. Vikende nisam volio dežurati jer onda dođu ljudi i onda ja moram pričati s njima. Hvala što ste izdržali do kraja epizode i ako vam se ova epizoda svidjela, ima još epizoda. Pročeprkajte po kanalu, nađite neku drugu, pogledajte i ne znam treba li reći, kliknite subscribe, kliknite odmah. Ili ako nećete to, kliknite like. Ako vam se nije svidjela epizoda, opet isti savjet, pročeprkajte po kanalu, bit će neka da vam se svidi. Ako ne bude, ima dislike. Hvala.